दशकं 27 दुर्वासा सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृतिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्वदितरदेवतांशजाना शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमे सर्वदेव निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्मादेः सुतमहिमाचिरं तदानीं प्रादुष्टन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवा दितिजकुलैर्विदाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवती दानवैः सुरौघे मन्तानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आदाय धृतमत वासुकिं वरत्र पातोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुक्तो सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभित जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठा वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेत उन्मगे झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दाम भ्रमणजनजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैक स्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यत् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्र चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्वं करयुगकृष्टः सर्पराजः सम्भ्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् श्रीहरये नमः। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।